خب тиллоҳое ҳаст ки ҳар гуна сангу мурраҳо дорад. барои закот тиллоро бо сангаш грам мекашӣ ё худашро бесанг? албатта ай тиллои холис. агар тиллоҳое ки бо сангҳову бо мақсад мурраҳову бо ҳар як мисол чизе агар омехта бошад, ана ура бояд ки рафта ҷидо кардан дар кор. агар 85 грамм баромад, баъд дар ҳамин ҷо 2.5 грамми ҳамра шумо закот медиҳед. ин хеле якҷоя бо ҳамроҳии ӯ сангу мурраҳо намекашӣ. ин ба зиёни шумо мешавад. хоб устод занҳое ҳастанд ки бо дасти чапашон хӯрок мепазанд. мегӯянд хӯроки пухташон ҳалол нест. ин дуруст аст? не, ҳичи боке надорад. хаки дастаи ям дасти чапам дастаи дасти ростам дастай. одаме аст ки ба дасти чапш омӯхта шуда хӯрок мехӯрад. барои ҳамин тавсия ҳамине ки ҳаракат кунед ки ба дасти рост кунед. агар одат карда бошед дигар натонен, иншоалло ягон зиёне надорад. ва ҳатто агар ҳамон қасдан ҳам ба дасти чапш хӯрок ҳам бипазад, хӯроки ӯ ҳаром намешавад. намозҳои қазоиро 4 ракъати фарзашро ҳамаро ба сура мехонӣ ё не? Не, ҳамон қазое ки мо шумо дорем, ана ҳамон 2 та ба сура 2 та бесура, ҳамон хел мехониш. қазоиро ҳеҷ вақт ба сура намехонанд. яъне 4 тара ба сура намехонанд. ҳамон тарзе ки челе ки ҳамон пешин май аср май аз ман қазо шид, ҳамон 2 та ба сура 2 та бесура мехонем. мегӯянд ки тифли навзоде ки агар духтар бошад, дар ӯ азон намегӯянд. не, ҳичи боки надорад. агар тифлҳое ки таваллуд мешаванд, хоҳ бача боша хоҳ духтар боша, ҳатман мо дар ӯ азон мегӯем. агарчи ҳатман ҳам набошад, лекин азон барои духтару барои бача фарқе надорад. хоб зане ки соҳиби чанд фарзанд аст, ҳамаро оиладор соҳиби хона мекунад, хизмати шавҳарро ба ҷо меорад, ба зиёрати ҳаҷ намеравад, савоби зиёратро мегирад ё не? бояд ҳатмӣ ба зиёрати ҳаҷ равад ё не? шояд ягон зани соҳибкор бошад, зани соҳибмулк бошад, мақсад хизмати шавҳар кард, бачаакора ҷобаҷо кард. оё мақсад ҳамин одам ҳаҷ нарава савоби ҳаҷа мегира ё не? иншоалло дар хизмати мардакашу тарбияи фарзандош савоби худша гирифт. вале агар молдор бошаду пулдор бошад, агар ҳаҷ нарава, вай ҳатман гунаҳгоре дар пеши аллоҳ. барое ки ба ояти қуръон мақсад ана ҳаҷ фарз шудагиай. барои ҳамин кадом хоҳаре ҳаст, кадом падаре ҳаст, ҳар ки бошад, вақте ки маблағи ҳаҷ дар дасташ дорад, дар мазҳаби имом абу ҳанифа алалфавр мегӯяд. яъне агар ҳамин моҳ ман пулдор шидам, агар моҳи дигар агар моҳи ҳаҷ бошад, бояд ҳатман ман рафта ҳаҷма адо кунам. зеро агар ҳаҷа адо накунам, тамоми кори хайри рӯи дунёро агар бикунам, лекин ҳаҷи дар гардан ман ай гарданам соқит накунам, пеши аллоҳи меҳрубон ҷавобгарам. бародар азиз, хоб намози таровеҳро то соати чанди шаб хондан дурустае? аку то ҳамин дамидани субҳ. агар ҳозир дамидани субҳ мақсад дар тоҷикистони мо 4 агар 15 бошад, мо то соати 4 метавонем ки мақсад ҳамон таровеҳро ки агар нахонда бошем, метавонем ки адо кунем. нияти рӯзаро бо забон гуфтан ҳатмӣ аст? не ҳамаи ҷогаи хобуд ки хести, мақсад агар барои хӯрдани саҳар хӯрак ки бошад, ҳамон хестанут, ҳамон дастархон партофтанут, ҳамонҳо худаш аллакай ниятай. шарт нест ки шумо ман имрӯз рӯза мегирам. ҳамон нияте ки дар қалб мегзаронен, аллакай ҳамон худаш эътиборай. хоб савдогароне ки чизҳои майдачӯйда мефурӯшанд, ҳисоб карданшон вақти зиёд мегирад. чӣ гуна бояд
اونها زکاتیان. اگه سوداگر البته چشمش خودش دیگه علاقه بگیم که ترازو شیدگیه، یعنی اگر سوداگری که در اون دکانش میدراید و میده چویده بسیار دارد، اینها میتونن که با تخمین، یعنی تخمین اینها حتی خطا نیست. مثال اگر هم خیلی دکانش نگاه کنن، در تخمینش اگر $5000 گذاره، برای آنه که شبهه از بین برود همراه 6000 حساب کنه. خدا خواهد شبهش هم دور می شود، زکات هم انشاءالله درست می شود. خب شخصانی بیمار روزه گرفتن نمیتونند، اینها چی کار کنند؟ البته شخص بیمار الله مهربان رخصتش داده روزه را میخوره. وقتی که تندرست شید، طبابتاش تمام شید، خدا خواه بعد روزش قضا روزه میگیره. خب روزه رو پیش از شام خوریم یا بعد شام؟ البته به البته شما میتونید که روزه هاتونه همین اولی وقت که در آمد، حاضر من کلندر را نگاه کردم در تاجیکستان انا 7 و 9 داده است. روز اولی رمضان 7 و 9 داده است. اگر ما در همون 7 و 9 از 7 9 تا میگذرد، اگر در او روزامون کشویم، مقصد نفس همون آرام کنیم، بعد اگر در نماز شام مشغول شیم، اینش بهترین عمله و عملی هست که الله دوست میداره. ما بیستیم مقصد با بعضیمون چخیله یه چی سراستیم همیشه، مقصد چی لازمه؟ لازمه برادر عزیز، با حدیث پیغمبر ثابته که محبوب ترین بنده به سوی خداوند همون کسی که همه اولی وقت در آمد و بعد روزش کشایه پیش ای نمازش، زیرا که در درون نمازی بود بین هاش گوش تر در همون خوردن و نوشیدن تای دیگه ای نماز دیگان لذت کیفیت نمیبری. خب در دندان پخته مانی برای شمال نخوردن دندان روزه میشکند یا نه؟ روزه نمیشکند. اگر ما در دندان هامان هر چیزی که مانیم برای آنه که حفظ دندان ما شود شمال نخورد، یگان زیان بر روزه ما ندارد. فطر روزه را با چی گونه شخصان دادن در کار؟ بیوه، صغیره، آدمی کمبغل. بله همین نفرهایی که شما گفتین، بیوه، صغیره است، آدمی کمبغل است، شما صدقه های فطرتانه همین ها را بتینالی ممکن مبلغ شما انیق نمیدون که همین 2 کیلو گندم نرخ بازار قطعی حساب کنین، انشاءالله همون درسته. خب استاد حدیث ها چند نمود می شوند؟ اکو برادر عزیز مسئله عدد حدیث ها را من حساب نکردم که چند نمود حدیث هست، لیکن حدیث ها خیلی زیادن. مثال ما میگیم حدیثی صحیح، با همین حدیثی صحیح با چند قسم تقسیم می شود. میگیم حدیثی متواتر، خب انا خبر احاد، انا حدیث عزیز، حدیث غریب، انا حدیث صحیح لغیره، انا با حدیث حسن، با حسن لغیره. ببینید اینجا همه همین نوعی حدیث در همین کتاب مثلا درجه. انا حدیث مرسل، حدیث حدیث های مرسل هستند، حدیث موضوع، حدیث متروک، حدیث منکر، حدیث معروف، حدیث شاذ، حدیث های قدسی، حدیث مرفوع، حدیث موقوف، حدیث مقطوع. ببین چند نوعهای، یعنی حدیث ها خیلی برادرای عزیز نوعهاشون زیاد می شود. خب در وقت روزه‌داری از دندان خون برآید، نفهمیده اگر فرو بری روزه را میشکند؟ نه. رنگی چخیلی که همین آبی دهن تا فرو میبری، اگر به شرطی که همون یک مقدار خونی که از بیخ دندان جدا میشود و همون را اگر فرو هم که بردی وای روزه تا نمیشکند. خب زن در ماه رمضان حیض بیند، بعدا نماز تراویح با او قرض میشود یا نه؟ یعنی زنی که اگر به شرطی که در رمضان
мубталои бемории ҳайз мешавад, ин гуна занҳо ана фақат рӯзашона қазо медоранд. ҳатто намозҳои на танҳо таровеҳ, ҳамун намозҳои панҷвақта ҳам дар гарданшон қазо доштанаш нест дигар. яъне онҳоша аллоҳи меҳрубон мағфират мекунад. ин буд. ози ман боз як чанд саволи дигар дар пеш дорам. ин саволҳошам якбора барои шумо хонам. савол доданд ки дар чашм дору чакондан. агар дар чашм дору бичаконен рӯзатона намешканад. фақат чакондани дорура аз бинӣ ё аз тариқи даҳон анаминҳора ё аз қисми пас, мақсад агар доруеро ки дохил мекунен анамунҳоро мақсад мақъад мегем. ана аз амин роҳҳо агар дорура дохил накунен иншоаллоҳ аз тариқи чашм дору чакондан ягон зиён ба рӯзаотон надорад. сурма карданам ҳамчунон. гуфтааст дар рамазон агар мо усма кунем, сурма кунем, сурма ҳам кардем, ҳатто он қадар сурмаро мега зиёдӣ кардӣ ки сиёҳиш ҳатто дар ҳамин ҳалқтам ки биёяд рӯзата намешканад. яъне сурма кардан, усма кардан, ана хушбӯӣ кардан, инҳо рӯзаро намешканад. ё одамое ки мисвок мекунанд. мисоли мисвокчӯбҳо ҳастай, шумо дандонотонро доим тоза мекунен, ҳамун ҳам иншоаллоҳ ба рӯзатон агарчи обам пайдо куна, обшам фурӯам ки барӣ, ҳамчун оби даҳанай вай мисол рӯзаҳои шуморо намешканад. лекин як чиза фаромӯш накунед ки пайғамбар мо гуфтанд лахулуфу фами соим атъябу индаллоҳи мин риҳил миск. ҳамун даҳани рӯзадор вақте бӯй мекунад, аллоҳи меҳрубон гуфтааст ба тарафи ман маҳбубтар аст ай бӯи мушк дида. барои ҳамин баъзе аз соҳибои мазҳабам даҳона мақсад мисвок кардан ё ба зубнои паста шустана макрӯҳ донистанд. гуфтанд ҳамун бӯи даҳана аз мақсад даҳони рӯзадор дур кардан дар кор нест, барое ки аллоҳ ҳамун бӯи даҳани рӯзадорро дӯст медорад. лекин дар масъала омадааст, ман барои шумо гӯям ки мисвок заданам яъне рӯзаотонро намешканад. ҳамчунон обозиам. агар шумо обозиам карден, агар дар мисол бигем ки бассейнҳода ё дар дарёҳо ҳам ки обозӣ карден, ҳаракат кунед ки ҳамин об аз тариқи бинияй, гӯшай, даҳанай ҳамин об надароя, обозӣ карданаш ягон зиёне ба зарари рӯзаи шумо надорад. гуфтанд ки бобои ҳоҷӣ мегӯянд ки дар рамазон тухм хӯрдан, мурғ хӯрдан, инҳо ҳама як гапҳои зиёдатиянд. касе ки тухм мехӯрад, мурғ мехӯрад, чизе мехӯрад, ҳамаш иҷозатай. фақат бародарои азиз, дар хӯрдани моҳи рамазон эҳтиёт кунед, чизҳои сахт нахӯред, чизҳои хунук нахӯред, зеро ки одами рӯзадор меъдаҳотон мақсад бисёр холияй ва дарҳол мақсад агар ягон хунукиро истеъмол карден, имкон дорад ки дарав шуморо бемор кунад. баъд аз ин моҳи муборак дигар баъд мемонед, дигар дунболи табобаттон мешед. укол карданам рӯзаро намешканад. фақат ҳамон уколеро ки глюкоза мегӯем ки қувват мебахша, айвена мекунанд, аз ҳамуш эҳтиёт кунед. дигар уколҳоеро ки дар мушак мекунанд, мақсад бинен, инҳош ҳеҷ зиёне надорад. ҳар як уколе ки мисолу димидрол аст, ӯ папаверин аст, ӯ мисол чизе ки бошад барои табай ё барои мақсад чизе набошад, шумо вақте ки укол мекунед, хоб барои дандонҳотон укол мекунед ё меред дандонтонро канданда укол мекунед, дандон меканед, инҳо ба рӯзаи шумо ягон зиён ва зарар надорад. фақат хӯрдани таблетка албатта рӯзаро мешиканад. аз инаш эҳтиёт кунед. хоб инҷо да гуфтанд таровеҳро занакҳо ҳам мехонанд. бале, занакҳо ҳам мехонанд. ҳиҷома карданам дуруст аст. инҷо гуфтааст ҳиҷома кунем дуруст аст, яъне хун гирифтан дар моҳи рамазонам агар мо мисол бигиремам, ин ҳам мақсад дуруст аст, ягон боке надорад. хуб,
گفتاست قرآن اگر معناش نفهمی و بخوانی درسته؟ البته درسته. قرآن شما معناش میفهمین نمیفهمین حتما بخونینش. خب خب اینجا سوال دیگه میگن که از دزدی که خانه را میدزدد دزدی که مسجد میدزدد بدتر است. علخصوص در مسجد ما همین مسئله وجود دارد. البته برادرای عزیز، وقتی ای مسجد کسی میدزدد ای دزد خانگی دم بدتره. ای همه دزدا دا بدتره. اگر دزد خانگی حق یک خانه را بدزده، دزد مسجد تمام مثال حق هزارها آدمی که به یک اخلاص برده در امو مقصد مسجد پول میتد که برای یک آبادی و پیشرفت مسجد او را مقصد امو ملا های یا معاون شای یا مقصد در اونجا خدمتگارا شای، کسی که اگر از امون مال مقصد می دزدد ای بدترین دزده. ای بدترین دزده. باور کنین همین خیل آدم در ایمان داشتنش در مسلمان بودنش شبه است که وقتی که آدم مال مسجد می دزده، وقتی که ای مسجد مقصد شما اهمیت نمیتین یا پروا نمیکنین. ما هم زمانای خطیبی خودمان اگر پیش بیاریم، ما هم یک زمانای مسجد دا بودیم، ما هم صندوقا داشتیم، لیکن هر یک روز جمعه نماز که تمام میشد ما 4 تا نماینده داشتیم. علخصوص من خودم شرکت نمیکردم. کلید همو قلفا همه در دست همو 4 تا نماینده بود، یک نماینده دا بود و مقصد کلید هم میگرفتن. روز جمعه همونها را مقصد صندوقها را میکشودن. همون 4 نفر حساب میکردن چند قدر درآمد شد، در کجا صرف میکردن. ما فقط در بالای ورق میومدیم میدیدیم که این قدر درآمد شد، این قدر پولش در کجا صرف شد. یعنی با پول نزدیک نمیشیدیم. چند بار ما را پیشکش کردن که همین پولها را مقصد خودت بگیر، بر در خانه بمان، بعد کی در کاش صرف میکنین. ما که باور نداشتیم از خودمان این پول برادر عزیز، وقتی که شیرینی میکنه، وقتی که مثال توفیقت کمی میکنه، وقتی که چند قدر حریصی با مال میشه، خواهی نخواهی ایسر یکم پولکش میگیری، دیگر دنیا و آخرت سوختگی ای. برای همین برادر عزیز کسی گفته است، درست گفته است، نه تنها ای دزد یک خانه، ای تمام همین دزدای روی عالم ده دزد مسجد گناهش وزبین تره که ای خانه بندن ای خانه خدا می دزده یادم. خب انا این بود برادران عزیز و گرامی چندین مسئله و مسائلی که من دایر به این ماه مبارک بود برای شما خوانده گذاشتم. از خدای بسیار مهربان دعاگو هستم که الله مهربان توفیق منتید که ما از این ماه مبارک روزه بگیریم و الله را دعا کنیم که در این ماه مبارک بازم توفیقامون زیاد کند و از بسیاری خصلت ها و رفتارهای زیشتی که هست الله مهربان دعا کنیم که توفیق منتید و از این کارها و گپ هامون روی بگردانیم. باز هم به همه شما این ماه مبارک تبریک و الله مهربان همه شما را در پناه رحمت و عصمتش نگهبان باشد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.